वायब्रंट रवींद्र भवन वास्को जे आसा अनेक पातळीचेर आमी कार्यक्रम करीत आसता. त्या निमित्तान फाल्यांच्यान एक 5 दिसाचे परत एक कार्यक्रम सुरवात जाता. तेतून फाल्यां पाळशेतची वीर म्हणून हे नाटक जावपाचें आसा. विजय कुमार नाईक लिखीत आणि प्रोफेसर दीपक आमोणकर यांचे दिग्दर्शीत हे रवींद्र नाट्य आविष्काराच्या अंतर्गत आसा. फाल्यां 7 वरांचेर परवा एक खास कार्यक्रम 12 तारखेक चिन्मया मिशन वास्को स्वामिनी विमलानंदजी यांचे शुअर मंत्र ऑफ सक्सेस हे बऱ्यापैकी एक व्याख्यान जावपाचें आसा 6 ते 7:30 स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमान. तेची सविस्तर माहिती बाबा नाईक सांगतलेच. 13 तारखेक डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चरा तर्फे युग प्रवर्तक म्हणून डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांचेर एक बरें नाटक जावपाचें जे नागपूरच्यान येता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पूर्ण जाली. त्या निमित्तान त्यांचो दौरो आसा की डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवाराच्या जीवनाचेर आणि संघाच्या कार्याचेर हे नाटक आसा. 13 तारखेक सांजे 7 वरांचेर. तशेंच 14 तारखेक ऑल गोवा इंटर स्कूल घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसा. हे ऑल गोवा इंटर स्कूल घुमट आरती ह्या खातीर की जे घुमट आमचे दायज आसा गोंयचे ते सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं रुजू जावचे. आमी फाटीं वर्कशॉपी घेतलेलो. पूण हे ऑल गोवा आसा इंटर स्कूल सकाळी 9 वरांचेर स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमांत 14 तारखेक आयतारा आसतले. आणि मागीर 15 तारखेक आता नवरात्री आयिल्ली आसा. गरबा दांडिया वर्कशॉप आसा जे 10 वर्साच्या वयर भुरग्यांक आसा. 50 जाणांक आमी तेतून घेतले. तेतून निर्भय भाव अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पोरवोरीम यांचे बऱ्यापैकी प्रशिक्षण आसतले अशें. आणि हे वर्कशॉप 15 तारखे सुरू जावन 21 तारखेपर्यंत परफॉर्मन्स जावन कन्क्लूड जातले. अशे 11 तारीख ते 21 तारीख रवींद्र भवनचे अनेक भरगच कार्यक्रम आसा. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आपयले. सगळ्या जनतेक सगळ्या प्रेक्षक मायबाप यांचे कडेन मागता की तुमी सगळ्या आमच्या कार्यक्रमांक येवचे. कित्याक प्रेक्षक असले जाल्यार कलाकारांक उर्बा मेळटा. खास करून 12 तारखेक जे सक्सेस ऑफ मंत्र आसा स्वामिनीचे ते खास करून भुरग्यांनी येवचे, टिचरांनी येवचे आणि सगळ्यांनी येवचे. विनंती करता श्री बाबा नाईक चिन्मय मिशनचे त्यांच्यानी सविस्तर माहिती या कार्यक्रमाची दिली. तुमकां सगळ्यांचो मायमोगाचो नमस्कार आणि होकार. ह्या पत्रकार परिशद घेवपाची म्हणजे आमचे हे उद्देश असो की आज 12 तारखेर चिन्मय मिशन वास्को हांच्यांनी एक बरोसो एक एंटरटेनमेंट असो आणि इन्फॉर्मेटिव्ह असो प्रोग्राम दवरिल्लो आसा. सो त्या निमतान आनी आमचे बाकीचे कार्यक्रम रवींद्र भवन जावचे आसात. आणि ह्या निमतान आमचे मदीं आसात आमचे चेअरमॅन श्री जयंत जाधव आसात. तशेंच श्री बाबा नाईक नामनेचे उद्योजक आणि मेंबर ऑफ द गोवा चिन्मय ट्रस्ट. तशेंच मॅडम योजना जांबावलीकर रिटायर्ड टीचर आणि एन एक्टिव्ह मेंबर ऑफ द चिन्मय ट्रस्ट. तशेंच प्रेम कुमार के आमचे रिटायर्ड जनरल मॅनेजर ऑफ जुवारी एग्रो आणि प्रेसिडेंट ऑफ द चिन्मय मिशन वास्को. तशेंच आमचे मदीं आसात मोहनंद पिल्ले ते रिटायर्ड आमचे रेल्वेचे कर्मचारी आसात. तशें आमचे मदीं आसात आमचे रवींद्र भवनाचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स श्री शांतारामभाई पराडकर, श्री सदानंद कोणशेकर, रवळूबाई पेडणेकर, दामू कोसरेकर आमचे आणि आमचे कल्चरल ऑफिसर परेश नाईक. सो ह्या निमतान तुमची पत्रकार परिशद घेवपाची एकच उद्देश की ह्या निमतान सगळ्यां कडेन जनतेक हो एक मेसेज पावोवपाचो की अशे कार्यक्रम जावचे आसात. सो ह्या आमचे जे इन्फॉर्मेशन जे आसात आमचे चेअरमॅन फुडें तुमकां दितले. Chinmayanandaji, Punya Swami Chinmayanandaji started this Chinmaya mission, and this is the 75th Amrita year of Chinmaya mission. And we are extremely happy that we are having programs here. And the Vascoites are really blessed because Swamiji first came to Goa in Vasco in 1982. And the first function was actually at Vasco. Then we have very flourishing and continued activities for a long time. In between, I think there was a slight lack, and we are trying to revive it and bring it up again. And the mission statement of Chinmaya Mission is very interesting and very, very relevant even after 75th year. We call it as actually maximum happiness to maximum people for maximum time. So, I mean, that's so important actually. And Swamiji's started with patriotism. He has took part in our Indian freedom struggle. He was arrested. Then he was also, like you, as a journalist, started his career. Then he interviewed as Swamiji with all the big questions as an atheist kind of approach, but then completely transformed. Then he learned all the Puranas and all the Indian culture and got the complete knowledge. After knowing the knowledge, he didn't stay as a sannyasi there. His guru
Swami Tapovanji asked him to go down and work with common people and pass on this great culture and the knowledge to every common man for his use and use in his daily life. And he made Vedanta so simple, and the Gita made so common and so easy for people to understand and practice. So this is all about Chinmaya Mission in short few words. Thank you so much. या कार्यक्रमानंतर आम्ही किती प्रोग्राम चिन्मय मिशन वास्कोन कसे चालू दवरले ते आमचो मोहनन पिल्लय सांगतलो. Organize and revitalize Chinmay Mission in Margao in Vasco. त्याचे बद्दल आम्ही आता 12 तारखेक राजे स्वामिनी विमलानंदजी, who is an eminent educationist. She is based out of Coimbatore and was head of Chinmay Vision program running the Chinmay schools, 80 Chinmay schools. ती गोंया आयिल्ली आशिल्ल्यान आमी एक चान्स घेवन हांगा रवींद्र भवनान तांचे एसोसिएशनान भुरग्यां खातीर असो aimed at students, higher secondary and college students, teachers and their parents, तांचे एम करून एक शुअर सक्सेस मंत्र ऑफ सक्सेस ह्या नांवान आमी एक वरभराचो एक लेक्चर, 6 वरांचो एक लेक्चर दवरला गेलो. तो 6 ते 7:30 पर्यंत ओपन फॉर ऑल रवींद्र भवन व्हडल्या हॉलान आसतलो. स्वामिनी विमलानंदजी बद्दल डिटेल्स तुमकां योजनाबाई दितले, तिचे बॅकग्राऊंड ते दितले तुमकां आतां. In 1985, at Pune as station master. So that time onwards, that is, my friend was there. He was a doctor there, Venkateswarlu. He only was instrumental for me to take to Margao, and I have attended some Chinmaya Mission programs and all. And that day onwards, I was very much associated with this Chinmaya Mission, and I came to know that is what is the way of life, how you can live happily. And even my children, so both are engineers, and they also was associated with the Balavihar and all. And as a result, they also, you cannot divert them from all these other activities, and they can live rightfully, and they know this, what is the responsibility of society. Everything you will get from Chinmaya Mission through Bhagavad Gita. That is what going to teach by Vimalanandji on 12th. Balavihar was actually in Balavihar, actually some 20 years we were doing in different places. There also we are teaching this mainly the bhajans and other things we are teaching, but the main idea is that how to live happily. That was the main motive. We intend to carry on the work in Vasco by initially starting a Balvihar program from probably next Sunday in Vasco. Details will be announced at the on Friday itself by Swamini herself. That is our start for kids. The Balvihar is aimed from 2 years to 6 years. 6 years this program is aimed for it. So that will be announced at the event on Friday. आणि एक सांगपाचें आमी भगवद गीता चांटिंग हे वास्कोन जितली स्कुलां आसा न्ही राउंड अबाउट 13 स्कुलांनी आमी वचून टिचर्सांक शिकयलें आणि भुरग्यांक नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आसा. सो जेन्ना ती भुरगीं व्हड जातली न्ही तेन्ना ती तांचो अर्थ समजून घेवपाक प्रयत्न करतली, सो दॅट तांचें लायफ जे आसा ते ट्रान्सफॉर्म जातले. आणि आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो हातून. सगळी कॉम्पिटिशन चालू आसा आणि आता वास्कोन आमी पयलेंदा सुरू केला. आता कॉम्पिटिशन ऑक्टोबरान आसतलें ऑल गोवा. ते पयली सिटी लेवल कॉम्पिटिशन करतले. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ताज्या फाटल्यान तिका दिसलें की वेदांताचो अभ्यास करचो जेणे करून जीवनाची उदरगत जातली, म्हणून तिने 2 वर्साचो वेदांत कोर्स पवई हांगा केलो स्वामी चिन्मयानंदजी आणि स्वामी तेजोमानंदजीच्या अंडर. ताज्या फाटल्यान ती सगळे कडेन ल्हान भुरगीं युथ्स स्पेशली तांच्या खातीर वेगवेगळे वर्कशॉप्स टॉक्स अशे ऑल ओव्हर वर्ल्ड ती वता. बेसिकली ती एज्युकेशनिस्ट आसा. चिन्मय मिशनाची जवळजवळ 80 स्कुलां, एक इंटरनॅशनल स्कूल आसा कोइंबतूर, आणि त्याच बरोबर विद्यापीठ आसा ताजी ती हेड आशिल्ली आणि ते सगळे सेल ती पळयताली.
आणि तातून तिने चिन्मय विजन प्रोग्राम म्हणून तिने स्वता केलो, जे गुरुदेवाची ड्रीम आशिल्ली. आणि तातून शारिरीक उदरगत, मानसीक, बौद्धीक, स्पिरिच्युअल, पॅट्रिऑटिझम आणि सगळ्या जगा कडेन पळोवपाचो आउटलूक असे 7 लेयर्स आशिल्ले ते तिने तातून घातले. आणि सगळ्या स्कुलांनी, चिन्मय मिशनच्या स्कुलांनी हे आसाच, त्याचबरोबर भारतातले 500 स्कुला एफिलिएटेड आसा त्या प्रोग्रामाक. आणि तोच प्रोग्राम आज आम्ही NEPन दिसून येता, जे आमच्या माननीय मोदीन जो NEP सुरू केला तेच तातून सगळे आसा. आणि सगळ्या स्कुलांनी, कॉलेजींनी ती वता. सो ती गोंयान आयल्या म्हणटकीर आमी म्हळें आमी तिजो फायदो घेवया, बरी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी घेवया. स्पेशली वास्कोन 2006 आणि 2007 ती आयिल्ली आणि बरे वायब्रंट आशिल्ले. कॉलेजींतल्या भुरग्यांक तिणे टॉक्स आणि यूथ मीट हे सगळे दवरिल्ले. यूथ मीट जी आसा टू हार्नेस द्या पोटेन्शियल्स. आणि ल्हान भुरग्यांचे आमचे वर्ग असतात, एक शिशु विहार, तांकां व्हॅल्यूज दिवपा खातीर. सो हे सगळे लक्षांत दवरून आम्ही 12 तारखेर तिजे शुअर मंत्रास फॉर सक्सेस हो दवरिल्लो आसा. आणि तातून टीचर्स, पालक आणि विद्यार्थी हे एकट्यान येवन तांणी जर आयकले जाल्यार बरें जातले, नाजाल्यार सेपरेट असतात. म्हणून असो उद्देश दवरून हो दवरिल्लो आसा. सो सगळ्यांकडेन कळकळीची विनंती आसा की 12 तारखेर जे वास्कोन जे सगळे शिक्षक, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, विद्यार्थी म्हणजे 9वी ते कॉलेज पर्यंत, तशेंच यंगस्टर्स आणि पालकांनी येवचे आणि त्या सुवर्ण संधीचो लाभ घेवचो. कारण सगळ्यांक सक्सेस हो जायच आसता. शिक्षणांक सक्सेस, मटेरियलिस्टीक सक्सेस, स्पिरिच्युअल सक्सेस हो लाभ सगळ्यांक जातलो. म्हणून परत एकदा कळकळीची विनंती करता की वास्कोकारांनी येवचे आणि हाजो लाभ घेवचो. चिन्मय मिशनाबद्दल 2 गोष्टी